So dear students, today's class we are going to focus on the molecular orbital theory, and this is the MO first class. Okay, na? So what should be the mode that in the classes? So first we are going to focus on brushing up the concepts, that is called learn. So this is the first step. Any particular entire topic that is being divided into few concepts. For example, MO that is divided into 5-6 concepts. Okay, na? So the first part is learn. Second part, in the class only we are going to summarize ये पूरा जाएगाटा तो उसमें हमने क्या सीखा, समरी क्या है. So that will be the second step. So that is summarize. And the third one is practice. तो सिमिलर प्रॉब्लम कहाँ पे आया है, नेट में आया है, गेट में आया है, इट हैज कम इन द नेट इन द IIT jam this year. Kiভাবে we are going to tackle and etc. And obviously the last part is very important, because if you can do this learn, summarize, practice in every particular topic, so one thing is guaranteed, and that is rank. So this is a concept that we are introducing: learn, summarize, practice and rank of these classes. Let us begin. You are going to write also. So this is the molecular orbital theory. First, we are going to focus on the concepts at a glance. তুমি লেখো এখানে, লিখো যে MO concepts at a glance. দেখবো কে সব থেকে ভালো সামারি করো, which is the best summary. Write about the introduction. First introduction, we are going to start. This is the introduction. This is why we are studying MO, and what is the summary part from that particular topic. So first the introduction, that is your why molecular orbital theory. So why molecular orbital theory? Because in the previous theory, that is the valence bond theory. So before the molecular orbital theory, what was the theory? That was the valence bond theory. इसके पहले क्या था? Valence bond theory, ताई ना? MO आगे की चलो, that is the valence bond theory. Can anyone highlight? माने तुम्हारे जिज्ञेस कुछ होगा ना? Can anyone highlight? So what was the major drawback of the valence bond theory? हाँ, शोराशिष. No, that is a solution part. That is a solution part, that how the molecular orbital theory is basically helping us to solve that problem. But what was the problem of the valence bond theory? माने क्या problem था ये जाड़ा? Right. Any other point? Any other point? कोई और एक और point है देखो. कोई और पॉइंट है, कोई बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, बेसिक पॉइंट को छूट रहा है. फॉर एग्जांपल देखो এখানে যেটা বলছে যে ব্যালেন্স বন্ড থিওরি বেসিক্যালি কুড এক্সপ্লেন দ্য শেপস অফ দ্য মলিকিউল, বন্ড লেন্থ এটসেট্রা. ব্যালেন্স বন্ড থিওরি বেসিক্যালি ওয়াজ এ থিওরি যেটা উই ক্যান কল দ্যাট এ কোয়ালিটেটিভ থিওরি. সো দ্যাট ইজ এ কোয়ালিটেটিভ থিওরি. তো ব্যালেন্স বন্ড থিওরি মেইন যে ড্রব্যাকটা, that is main one line drawback valence bond theory, and that is a qualitative theory. We cannot explain how much the bond angle is going to decrease, how much the bond angle is going to increase, মানে exactly the amount, data, the quantity. साइंस पूछी हमरा, ताई ना? and साइंस से रेस्पेक्ट क्या है वहाँ पे মেইন ইম্পর্টেন্ট है कि ডিগ্রি কতটা যাচ্ছে, কমে যাবে, বেড়ে যাবে, you will get good number, bad number. That doesn't mean anything. তুমি ভালো পেয়েছো, খারাপ পেয়েছো, কিছুই হচ্ছে না. তুমি 24 পেয়েছো 30 তে, তুমি 12 পেয়েছো, that is the thing. তো ব্যালেন্স বন্ড থিওরি মানে আমরা কিন্তু সামারি করব. দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট, সামারাইজ. মানে এত কিছু আমরা এন্ট্রান্সের রেসপেক্টে উই আর নট গোইং টু লার্ন, এত পুরো যেতে পারবো না. জাস্ট 1 or 2 লাইনস যাতে মনে পড়ে যায়, বুলেট পয়েন্টস. फॉर एग्जाम्पल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, टीचर जो कह रहा है कि बेसिकली दैट इज अ क्वालिटेटिव थ्योरी एंड इट कुड एक्सप्लेन शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, बोन लेंथ्स, but it could not explain the degree of change, degree of increase, degree of decrease. So that is a qualitative theory. কেন এই জায়গাটাতে qualitative theory রেসপেক্টে যাচ্ছিলাম, যেটা তুমি বলছিলে এখানে. তো ইট ক্যানট আমি তোমাকে সামারি দেখিয়ে দেবো যে, আর তুমি কিন্তু মানে জায়গার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিসিপেট করতে থাকো ক্লাসে. ক্যানট প্রেডিক্ট এ ডিটেইলড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস, ক্যানট প্রেডিক্ট এ ডিটেইলড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস. এদিকে দাও, ক্যানট প্রেডিক্ট এ ডিটেইলড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস. তো আমরা ডিটেইল কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিসটা
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी থেকে हमको नहीं मिल रहा है, তাই না? বাট ওয়াই এইবার যেটা তুমি এসেছিলে ওই জায়গাটা কেন পাচ্ছি না, তার কারণ হচ্ছে যেটা সৌরাশিস বলছিল, ওয়াই বিকজ বলো। It ignores the wave character of the electron. It does not take the total character, does not taking the dual nature of electron. That is taking the only particle nature of the electron, but not taking the wave nature. দুটো নিচ্ছে না, তাই না? আর যদি তুমি কোনো একজন কাউকে তাকে ডাবল ক্যারেক্টারাইজ না নাও, হয়তো একটা ক্যারেক্টার তুমি দেখছো তাকে সেইভাবে ভাবছো, মানে एक कैरेक्टर तुमको दिख रहा है उसके हिसाब से उसको सोच रहे हो कि ऐसा है, তার আরেকটা ক্যারেক্টার আছে, তাকে পুরো বুঝতে গেলে তার দুটো ক্যারেক্টার নিতে হবে। আর যদি না নাও তাহলে অবভিয়াসলি কিছু ফ্লস থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য ফ্লস দ্যাট ওয়াজ রাইজিং ইন দ্য প্রিভিয়াস থিওরিজ বিকজ দ্যাট ওয়াজ নট টেকিং দ্য ডুয়াল নেচার। সো দ্য ওয়েভ নেচার নেওয়া হয়নি, তাই জন্যই প্রবলেম আসছিল। নাও দ্য প্রবলেমস কি ছিল? নাও দ্য প্রবলেমস ফার্স্টে কি ছিল? নাও টু সামারাইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট, যেটা কিরকম জায়গার মধ্যে সামারাইজ আসছে, কোয়ালিটেটিভ থিওরি, দ্যাট ইজ এ বুলেট পয়েন্ট। কারণ এখানে জায়গাটার মধ্যে তুমি দেখো জায়গাটাকে তোমাকে মাইন্ড ম্যাপে কানেক্টেড করতে হবে, এতগুলো লেখাতে প্রবলেম আছে। তো বেসিক্যালি কি জায়গার মধ্যে যাচ্ছে যে দিস ইজ দ্য ব্যালেন্স বন্ড থিওরি, আমরা এগোচ্ছি, আমরা সামারাইজ করছি, তোমার সামারির সঙ্গে আমার মিলছে কিনা দ্য ব্যালেন্স বন্ড থিওরি। অ্যান্ড বেসিক্যালি এটা কি আছে, দ্যাট ইজ এ কোয়ালিটেটিভ নেচার। So valence bond theory that is having a qualitative nature, can explain shapes, can explain bond angle, but cannot explain the degree of decrease or increase. So qualitative nature, but why the valence bond theory is having a qualitative nature? Why this is like that? Because the wave character was not taken. দেখো এই summary চলছে কিন্তু। Because the wave nature of the electron was not taken, so dual nature not considered. And because the dual nature not, now we can go for cite some examples, some example কি problem তুমি দেখাও, তার মানে cite some examples and সেই examples is being connected with this, so that completes the story. মানে ব্যালেন্স বন্ড থিওরি ড্রব্যাক, ইউ ক্যানট স্টার্ট বাই এটা পারছে না ওটা পারছে না, ইউ আর স্টার্টিং বাই হোয়াট ইজ দ্য রুট। তো ইট ইজ কোয়ালিটেটিভ, তুমি কথাবার্তার মধ্যে জায়গার মধ্যে বোঝার চেষ্টা করো, ইট ইজ কোয়ালিটেটিভ। তা বলছে কেন কোয়ালিটেটিভ? না हमने तो उसका डुअल कैरेक्टर लिया नहीं, हमने वेव नेचर लिया नहीं, so therefore we cannot explain that in total. How can you expect that to be quantitative? Quantitative তো সেকেন্ড ডিগ্রি না, কি করে ভাবছো? ওয়েভ নেচার নিয়ে তাই কি প্রবলেমস আছে, দেন ইউ আর সেইং দ্য প্রবলেমস, দেন ইউ আর সেইং এই যে সাইড সাম এক্সাম্পলস এর রেসপেক্টে ইউ আর সেইং দ্য কোঅর্ডিনেট বন্ডিং বা কোঅর্ডিনেট কেমিস্ট্রিতে যে বন্ডিং প্যাটার্ন ওটা ক্যানট বি এক্সপ্লেন প্রপারলি, সাম magnetochemistry data of oxygen B2 C2 etc, and that cannot be predicted correctly. And you are saying basically that the third point, what was the third point? Anyone remember that third point? Nitrogen, that is homo, that is very good, correct Atri. But there is a third major point, that is odd electron molecule, very nice. मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इसका कोई जवाब नहीं कि ऑड इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखे कि H है और एक H है, यहाँ पे डॉट है, वो H2 प्लस है, लेकिन H2 प्लस कैसे स्टेबल होंगे? क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड। इन आवर ओल्ड भावो क्लास 11 में हमारे फर्स्ट हमको सिखाया गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। So but how can we explain this H2 plus? How can we explain this molecule like He2 plus? Because in He2 plus He dot and then one He is coming. So how can you explain this particular bond? How can you explain this particular bond? What are the drawbacks? Coordination chemistry का explanation clear नहीं है।
coordination chemistry is inorganic chemistry is nothing but chemistry of complexes only. And coordination chemistry, you know that color, spectra, magnetochemistry of complexes, and if you know that, then we can apply those complexes in some biological application or whatever, catalysis, whatever. Because আমরা তো we are studying chemistry কি রেসপেক্টে, to industry রেসপেক্টে কাজ করার জন্য না, the longer angle কি এখানে। तो ऑब्वियसली अगर कोई कॉम्प्लेक्स का कलर, फिर प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटोकेमिस्ट्री अगर नहीं पता होगा, उसका एप्लीकेशन कैसे करे? मैंने he is basically playing to say that the valence bond theory दिए तो obviously we cannot move ना in inorganic chemistry, because our longer goal is not going to satisfy with the valence bond theory. তো বেসিক্যালি কিরকম জায়গার মধ্যে গেছে, মানে ক্যান ইট বি মোর দ্যান ওয়ান পেজ? হাফ পেজে হওয়া উচিত সামারি এই অবধি। কেন বলো তো, এন্ট্রেন্সে আমি তোমাকে ওটাই ডিস্টিলড আউট করতে এসেছি এখানে, যে এন্ট্রেন্স আর বেসিক প্রিপারেশন যেটা উই টেক ফ্রম ইউনিভার্সিটি, দে আর টু ডিফারেন্ট থিংস। এন্ট্রেন্সে জাস্ট স্টার্ট ইট, যেখানে দরকার ওখানে পিক আপ, যেখানে দরকার নেই ওখানে ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, আননেসেসারি ওয়েস্ট হয়ে যায় টাইমটা। তো এখানে কিরকম জায়গা দেখো, তো এখানে যারা সবাই আমার সঙ্গে ইউ আর সামারাইজিং দিস valence bond theory qualitative, why? Because wave nature not taken, give some example. These are the three example: coordination chemistry not explained, magnetochemistry not explained properly, and the odd electron molecule stability not explained properly. Done for introduction. হয়ে গেল, সবাই করেছি আমরা, আগে বাড়তে। এক পাতা হয়ে গেল। নাও এখানে লেখো এমও দ্য প্রসেস। এখানে কত পাতা করতে পারি আমরা? এমও দ্য প্রসেস मतलब এমও করতে कैसे है না, আমরা হাইলাইট করেছি যে এমও দরকার, বাট এমও করব কি করে? what are the steps involved in the molecular orbital process? So what are the steps involved in the MO theory? Now these are the steps involved in the MO theory. We are going to connect with some questions একটু পড়ানোর পরে, কিন্তু মানে আমরা যখন জানি যে এই অবধি হয়ে গেছে, তারপরে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি, গিভ মি এনি কোশ্চেন ফ্রম দিস, এনি কোশ্চেন starting from jam, gate, net, in this level, any question from anywhere. খালি জ্যামের কথা বললাম না, কিন্তু আমাদের যদি পেতে হয় জানো তো, এনি পার্টিকুলার জায়গায় যদি পেতে হয়, তো আমার এমটা শুড বি হাইয়ার। We want to get jam, our aim should be to solve the questions from gate and net of the same level. So gate net then focus থাকবে, solve the gate net তো যথেষ্ট, and or extra, এই তো নেই মিলেগা। লাইফকে কি পাও তুমি, যেটা চাও তার থেকে প্লাস এক্সট্রা। অর্ডিনারি থেকে এক্সট্রা অর্ডিনারি মধ্যে ডিফারেন্স কি? জাস্ট দ্যাট এক্সট্রা। तो यहाँ पे लिख रहे हो कि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। सो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, वहां से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करेंगे। दिस विल बी वन स्टेप, एस एस पी पी डी, they are going to form molecular orbital. That is going to be one step, and when the molecular orbital is ready, and then we are going to put the electrons on this molecular orbital. These are the steps. Atomic orbital लो, combine करो with the help of linear combination of atomic orbital, MO बनाओ, और MO बनाने के बाद वहां पे তুমি ভুলে যাও যে কোথা থেকে কি এসছে। MO बनाने के बाद वहां पे following the rules of above, Pauli Hun's rule, put the electrons. এটা মোড, বুঝলে? দেখো তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে, যদি কেউ সামারি করে, হ্যাঁ সামারিটা ওখানেই ছিল। এমও প্রসেস, তাহলে আগে একটা এরকম ইন্ট্রোডাকশনের হয়েছে, আর এখন এইখানে হয়েছে। 1 2 করতে পারো, তো খাতায় করবে, তারপর যা অ্যাড হবে মনে হবে, বাড়িতে গিয়ে আবার অ্যাড করার পাতা তুলবে। এটার পর আর এই চ্যাপ্টারে আর অন্য কিছু দেখার নেই, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে এইভাবে আমরা ডিল করব, क्वेश्चन कनेक्ट করে দেব। तो एमओ प्रोसेस, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लो, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अप्लाई करो। वो क्या है? वो EOS रूल है, एनर्जी ओवरलैप सिमेट्री, उसमें बाद में आऊंगा, वो करते करते आस।
और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स to be filled up in the molecular orbital using your general rules जैसे Hund's rule, above principle, Pauli's exclusion principle. तो ये करना है, ये है स्टेप, ये है समरी। সেকেন্ড পয়েন্টে সামারিটা এটা হয়ে গেল, দেখাচ্ছে। তার আগে কিছু লেখা ঠেকা কিচ্ছু করবেন, মাইন্ড ম্যাপে নোট নেবে এন্ট্রেন্সে, মানে যতটা পারবে অ্যারো দিয়ে, কম মানে প্যারা লিখে, বারবার করে আসতে হবে না। দেখো মাঝখানে ও নিজে কেন লিখছে, কেউ লিখ রা है কেন কি পেজটা যাতে তুমিও পাও, তাহলে ও এগিয়ে যেতে পারতো। এখানে হঠাৎ করে তুমি ধর পিছিয়ে গেলে, ও দেখছে যে। আর এই বেসিক কিন্তু যারা ধরো এখানে নেই, বাট দে আর গোয়িং টু স্টাডি অনলাইন, আর পরেও ভিডিওটা কেউ দেখবে, ওই পেজটাই কিন্তু ও বসে শি ক্যান রাইট। ये क्लियर है ना? দেখেছো দেখেছো? Now देखो, we are going for the concept number 1. That is your concept number 1 coming. That was introduction of the molecular orbital theory, and it took only 1 page or half page. Okay na? For that introduction. So we are basically अभी concept number 1 में आ रहे. And what is concept number 1? That is a simple MO diagram. We are going to create a simple MO diagram, और वहां पे इसमें मॉडिफिकेशन दैट इज सिमेट्री इंटरैक्शन लगा के मॉडिफाई करके मॉडिफाइड लेवल हम दिखाएंगे। ওখান থেকে আমরা দেখব কি করে এক দু পাতায় সামারি করা যায়। তো দিস ইজ ইওর কনসেপ্ট নাম্বার 1 করে লেখো, এইভাবে তোমাকে ফ্যামিলিয়ারাইজড হতে হবে। কনসেপ্ট নাম্বার 1, সিম্পল MO মডেল উইথ সিমেট্রি इंटरैक्शन। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कहां का स्टेप है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ये एटॉमिक ऑर्बिटल हम यहां पे है LCO, जहां पे एनर्जी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब सिमिलर कंपेरेबल एनर्जी होंगे तभी कॉम्बिनेशन होगा। दैट इज द रूल, दैट इज एनर्जी ऑफ LCO, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एनर्जेटिकली कंपेरेबल होंगे तभी कॉम्बिनेशन होगा। 1s 7s में होगा क्या? नहीं होगा। नाउ दिस रूल वी हैव लर्नड अर्लियर आल्सो। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी মনে আছে? ওই জায়গাটার মধ্যে हमने सीखा ना যে সাইজ মিসম্যাচ, অরবিটাল মিসম্যাচ नहीं होगा। सो प्रीवियस थ्योरी रूलটাই কিন্তু LCO এর ফার্স্ট রুল আছে, एनर्जेटिकली शुड बी कंपेरेबल, एंड देन द सेकंड वन, ओवरलैप जितना अच्छा होगा कॉम्बिनेशन उतना अच्छा होगा। और BMO, नाउ दिस इज एन एडिशन फ्रॉम द प्रीवियस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड BMO ABMO में गैप, एनर्जेटिकली डिफरेंस ज्यादा होंगे। एंड थर्ड वन इज सिमेट्री, दो कॉम्बिनेशन करने के लिए सेम सिमेट्री होना जरूरी है। PX PX कंबाइन करेगा लेकिन PX PY नहीं करेगा, PY PY कंबाइन करेगा लेकिन PY PZ नहीं करेगा, PZ PZ कंबाइन करेगा। सो सिमेट्री इज इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, नाउ एखाने समरी আছে, प्रैक्टिकली स्पीकिंग द LCO रूल इज बेसिकली नॉट द EOS रूल, बट इट इज बेसिकली SEO रूल, बिकॉज फर्स्ट तुमको सिमेट्री देखना है। अगर कंबाइन नहीं करेगा तो उसका एनर्जी ओवरलैप लेके हम करें क्या? क्लियर हो কি বলছেন উনি? कंबाइन ना করলে কি করব? एनर्जी ओवरलैप कंपैरेबल ना नॉन कंपैरेबल देखिए। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे LCO में क्या दिया होता है? EOS रूल बोलते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, एंड हम बेसिकली वो EOS नहीं, उसको हम SEO करके देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। এখানে কি করলো দেখো, কায়দা করে আমি বলছি তোমাকে, মানে এই জিনিসগুলো ধরবে ক্লাসে। এটা হচ্ছে LCOটা কিন্তু যতটুকু দরকার পড়িয়ে দিল। LCO কিন্তু 1 2 3 দ্যাট ইজ ফর আদার পার্টিকুলার এক্সামিনেশন। এখানে কি করলো দেখো, ওই LCOটা বলে দিল যে LCO রুল অফ কম্বিনেশন, এন্ড দিস ইজ এ রুল অফ combination of atomic orbitals। এখানে দেখতে পাচ্ছ ওকে সামারির জন্য ये तुमको टाइम दे रहा है। rule of combination of atomic orbitals, we need to focus on the symmetry of the atomic orbitals first, symmetry, that is S,
and then we need to focus on the energy of the atomic orbitals, that is E, and we need to focus on the overlap of the atomic orbital, that is O. So for a good combination you need to focus on SCO. Basically for a combination need to focus on S, and for a good combination need to focus on E and O. So that is LCO, rule of combination of atomic orbitals. You need to focus on the symmetry, need to focus on the energy, and need to focus on the overlap. এই হচ্ছে LCO. LCO এর বেশি তো এন্ট্রান্স আমার কিছু দরকার নেই, তাই না? এই মুখস্থ করার তো কোনো মানে নেই। ক্লিয়ার হচ্ছে না? ক্লিয়ার হচ্ছে গো? আমি এটা বুঝতে পারি? কোথাও যদি এনি প্রবলেম আমি ক্লাসের পর আমি তোমাকে হেল্প করে দেবো। तो अभी देखते हैं, जल्द से जल्द कॉम्बिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमको एमओ में जाना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है. वी आर इन द लर्न फेज नाउ, ऑल्सो बाय द सेम साइड वी आर ऑल्सो समराइजिंग ऑल्सो. तो देखते हैं कॉम्बिनेशन, देखते हैं एस ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, एंड दो एस ऑर्बिटल्स में कॉम्बिनेशन, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ हियर and two combinations of between the two s orbitals. s orbitals में combination से suppose ये एक s orbital है, इसका एक plus phase ले रहे हैं, we can take also the minus phase also here. এখানে পজ করছে কেন করছে? যাতে স্টুডেন্টরা পিক আপ করে. तो यहाँ का एक एस ऑर्बिटल दिया और एक एस ऑर्बिटल उसका सेम फेज लिए. यहाँ पे कॉम्बिनेशन पैटर्न को हमने पॉजिटिव रखा. ये पैटर्न पॉजिटिव है. अब दो एस ऑर्बिटल, यहाँ का कौन सा रूल है? यहाँ पे एलसीओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रूल से हम कंबाइन कर रहे हैं. तो एस एस में हम हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, we can see the combination, देखो this will be joined up, okay na, and this will be joined up, this will be joined up like this, this will be joined up like this, because both are plus plus, so that is what you call the bonding combination, and combining with the same phases, okay na, so that ये join हो जाएगा. तो ऐसे दिखेगा, ऐसा. Don't concentrate on the quantity drawing part. तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा होगा? एस एस का बॉन्ड क्या है? सिग्मा है. एक्स एक्सिस को हमने बॉन्ड एक्सिस पकड़ा है, तो एस एस का बॉन्ड क्या है? सिग्मा है. एस एस का बॉन्ड सिग्मा है, तो इसका हम लिख रहे हैं सिग्मा. अभी दो सिंबल है, एक गेराडे है सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू द साइन, एक उनगेराडे है नॉट सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू द साइन. दैट इज साइन चेंज हो जाता है सेंटर के पास जाने के डायमेट्रिकली ऑपोजिट. तो ये क्या है? यहाँ पे तो कुछ चेंज की बात ही नहीं है ना, यहाँ पे चेंज की बात ही नहीं है. तो ये सिग्मा है, और यहाँ का फिर साइन हम सिमेट्रिकल रख रहे हैं गेराडे, बिकॉज ये प्लस ही था. और ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है वो एस ऑर्बिटल से आ रहा है, तो इसका हम एस लिख रहे हैं. तो सिग्मा गेराडे एस. तो इसमें सिग्मा का जो बॉन्डिंग है, एस एस का जो है उसका बॉन्डिंग जो बीएमओ जो है वो गेराडे सिमेट्री है. गेराडे उन गेराडे के साथ स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी के कोई रिलेशन नहीं, ये सिमेट्री एलिमेंट है. तो इज दैट क्लियर? एटाई लिख चुका, तुम ये लिख रहे हो जस्ट, बाद में वो टेबल हम बाद में बताएंगे, वो तो समरी टेबल है. और आरो ভালো করে বলতে গেলে एंट्रेंस में वो टेबल ही काफी है, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना भी काम है. तो इसके बाद क्या है? देखो एस एस का और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि वेव नेचर लिया है तुमने, तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव. तो यहाँ का एक कॉम्बिनेशन, यहाँ हमने एस पकड़ा है, इसको हम एस पकड़ा है, और ये एस है और ये एस है. इसको कभी यहाँ पे माइनस मत डालो, ऐसे मत डालो कि एक बार तुमने प्लस प्लस का कंबाइन किया है और दूसरे बार तुम दिखा रहे हो कि ये सब प्लस माइनस है, मत डालो. क्योंकि इसको तुम एस पकड़े हो, इसको एस पकड़े हो, अगर ये एस होगा, इसको माइनस पहले से डाल दोगे तो ये तो माइनस एस हो जाएगा. लेकिन पहले तो ठीक करो, तुमने क्या पकड़ा है? एस पकड़ा है कि माइनस एस पकड़ा है? एस पकड़ा है. अब एस पकड़ा है तो यहाँ का प्लस प्लस ही होगा, खाली कॉम्बिनेशन पैटर्न यहाँ पे माइनस डाल. ও কিন্তু পিটফলস বলছে,
कभी कभी देखता है कि प्लस प्लस उसके बाद प्लस माइनस, दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग, ऐसा नहीं होता है। प्लस बगरे इसका पैटर्न माइनस डाले, अगर इसका पैटर्न माइनस डाले यहाँ पे, तभी क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका माइनस है, ये रिवर्सल हो जाएगा, तो ये अभी माइनस हो गया, ये वाला अभी हुआ सेकेंड स्टेप में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या क्या हुआ देखो, नाउ दिस इज बिकमिंग एंटी बॉन्डिंग, and because there is a plus and minus, so that is an anti-bonding, out of phase combination is happening here, and so that is becoming anti-bonding, and ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं जैसे ये elliptical, ये जस्ट दिखाने के लिए कि ये कंबाइन नहीं हुआ है, इसके बीच एक नोडल प्लेन आ गया और ये माइनस आ गया। अभी देखो ये कौन सा बॉन्ड होने वाला था, ये एस का कौन सा बॉन्ड होने वाला था, ये सिग्मा बॉन्ड होने वाला था। अगर ये सिग्मा बॉन्ड होने वाला था तो ये सिग्मा डाल रहे हैं, अभी यहाँ का साइन क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे सेंटर से जाके ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट जब गए उसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, एंड सो इसको वी कॉल दैट नॉट सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू साइन, द साइन चेंजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन फ्रंट टू अनदर फ्रंट थ्रू द सेंटर। तो दैट इज इसके लिए क्या हो गया कि पहले तो ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार है, एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन है, सिग्मा स्टार है, अभी ये साइन चेंज हो गया, एंड सो ये उन गिराडे है और कहां से आया है, एस। तो तुम्हें किंतु तुम जस्ट ऐसा लिख रहे हो, ठीक है, बाद में वो पूरा हटा देना, छोटे छोटे करके लिखे, पूरा हटा के जस्ट वो टेबल एंड। I need to show that how you can basically shorten the entire syllabus, and then we can create some value and we can show you जे ऐसे मिलता है रैंक। तो ऐसे होएगा। देन गोइंग फॉर द पी ऑर्बिटल्स, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये देखा है, यहाँ पे ये जो टेबल हम बता रहे थे कि सिग्मा का बॉन्डिंग है गेराडे सिमेट्री है और एंटी बॉन्डिंग उनगेराडे सिमेट्री है। So every time sigma the bonding is Gerade and anti-bonding is ungerade symmetry, and pi we are going to come, but this is about the sigma, and let us go for the p combination. Let us focus on the p combination. Let us focus on px and px combination. Let us suppose that px is minus and this is plus, and then this is minus and plus only, okay na? And because you have taken that minus plus, suppose you could take it as plus minus, then this will be plus, this will be minus. बट तुमने क्या लिया, तुमने लिया है माइनस लिया है फिर प्लस लिया है, तो इसको माइनस प्लस ही रखो, जस्ट तुम इसको बॉन्डिंग दिखाने के लिए इसको प्लस माइनस मत डालो, इसको मत डालो कि प्लस, इसको मत डालो कि माइनस, एंड इसको मत बोलो यस सर दिस इज बॉन्डिंग, देन इट विल बी लाइक माइनस px. So this is an error that generally people make, and so this is your minus plus, I'm taking that to be minus plus, okay ना, and minus plus यहाँ पे क्या किया, इसमें कॉम्बिनेशन पैटर्न को माइनस रख दिए। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन पैटर्न माइनस होगा तो एंटी बॉन्डिंग होगा और कॉम्बिनेशन पैटर्न पॉजिटिव होगा तो बॉन्डिंग होगा, ऐसा नहीं है, ये तुमको दिख रहा है। यहाँ पे माइनस कर दिया, इसके माइनस करने के बाद क्या हो गया, देखो ये माइनस प्लस था, ये माइनस प्लस था, यहाँ का माइनस था, इसके आगे माइनस बैठ गया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अभी ये आया तुम्हारा, अभी ये आया कि यहाँ पे प्लस प्लस का जो फेज है वो प्लस प्लस का फेज बेसिकली यहाँ कंबाइन हो रहा है सेम फेज, सो दैट इज बॉन्डिंग BMO। यहां का क्या हो गया, यहां पे ज्वाइन हो गया, तो यहां का आया, ये देखो ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। अभी यहां का माइनस आया, ये वाला माइनस है, बीच में ज्वाइनिंग है और राइट हैंड में ये माइनस है, तो ये माइनस है, बीच का प्लस है, यहां का माइनस है। अब बताओ, now tell me that what should be the symbol of this one? First the nature of the bond, it should be sigma or pi, that depends upon the internuclear axis. So we have taken that x to be the internuclear axis, and because we have taken x to be the internuclear axis, so px should be sigma. तो ये बॉन्ड का नेचर क्या है, सिग्मा। Now the symmetry element,
Symmetry element, you are going to start from one end. So this is your starting with the one end and going diametrically opposite, crossing the center, and when you are reaching, correct, that is Gerade. साइन नहीं चेंज हो गया, बीच का मत देखो, एकदम वन एंड सेंटर, द रिवर्स एंड डायमेट्रिकली ऑपोजिट. तो क्या हो गया, दैट इज Gerade. एंड सो बेसिकली सिग्मा Gerade. और कहां से आया है, ये आया है px से. सो दिस इज द sigma Gerade px. देखो, is it coming clear? Next. Now see this one, ekhane dekho ei jagata, and see this one, this is your minus, this is plus, this is px. You have committed to take that as a px, and then this is also, this is minus, this is plus, this is px. Now you can see here, this is px, this is px. Now there is a plus, there is a minus, so that is anti-bonding, not combining, okay na? And the phase is not matching. So क्या है ये anti-bonding? यहाँ का लोब जैसा है, यहाँ का लोब थोड़ा छोटा कर दो क्योंकि ये कंबाइन नहीं किया, तो ये माइनस है, ये प्लस है. यहाँ पे एक नोडल प्लेन है, यहाँ का लोब थोड़ा माइनस छोटा कर दिया क्योंकि ये कंबाइन नहीं हुआ, ज्वाइनिंग पार्ट इज नॉट कंबाइनिंग, और यहाँ का लोब जैसा है वैसे रख दो. So when you are doing this px, now the combination pattern you are taking that to be positive, and your combination pattern you're taking that to be positive, and when you're taking that to be positive, remaining like that, and there's a plus minus joining point that is not combining out of phase, and so there is a nodal plane. Just don't go on the quantity part of the diagram, just shorten a little like the elliptical type. Going to the minus, coming from the minus here, coming from the minus, and then going here to the plus, so that is not symmetrical with respect to sign. The nature of the bond is sigma, the type is anti-bonding, and symmetry element is Ungerade, and coming from the px. Is that clear? Sigma anti-bonding Ungerade. Now only one with respect to S and P is left, and that is you can go for the py, you can go for the pz. So let us go for the py, suppose আমরা py তেই যাচ্ছি. So this is your py and py, and this is plus minus, এখান থেকে we are going for the plus combination. So what is happening, देखो यहाँ पे ये plus ये minus है, ये plus ये minus है, यहाँ का अगर combination pattern positive है तो यहाँ पे join हो रहा है, ये join हो रहा है. Now this is joining like this is plus, and यहाँ का नीचे का जो है वो join हो रहा है, this is minus. এবার কি বলছিল, বন্ড का नेचर क्या है, पाई. बॉन्ड का नेचर है पाई. सिमेट्री एलिमेंट क्या है, ये बॉन्डिंग আছে তো, এটা বন্ডিং আছে, তো বন্ড का नेचर पाई. सिमेट्री एलिमेंट क्या है बताओ, Ungerade, because that is going from positive center and negative, और कहां से आया है, that is coming from the py. Now is that clear? Pi bonding is Ungerade. पाई बॉन्डिंग इज Ungerade. ताहले पाई बॉन्डिंग इज Ungerade, लास्ट जो है py जहां का एंटी बॉन्डिंग होगा क्योंकि pz इज सिमिलर टू द py. तो ওটা দেখিয়ে লাভ নেই, তো আমরা py তে we are going for the anti bonding part. Now we are going for the anti bonding part, and you can see here this is plus minus, this is plus minus, so this was py. Now the combination pattern is minus. যেই মাত্র মাইনাস করলাম, the combination कैसा दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, और यहाँ का अगर माइनस कर दे तो ये साइन रिवर्सल हो गया, यहाँ का माइनस होगा, यहाँ का प्लस होगा ना, that is anti bonding. এবার এটাই তোমার ঘুরে গিয়ে এই রকম डायग्रामेर মধ্যে যাচ্ছে, যে যখন আমরা এরকম ভাবে করছি, जब ऐसा कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इनहेरेंट नोडल एक प्लेन था ही, और यहाँ का प्लस माइनस, यहाँ का एक नोडल प्लेन आ गया, तो यहाँ प्लस माइनस एंड माइनस प्लस इनहेरेंट नोडल प्लेन, यहाँ का एक नोडल प्लेन आ गया. अभी जस्ट दिखाने के लिए कि कंबाइन नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या किया इसका,
ये लोब यहाँ डाल दिए, जो यही যে লোবটা ছিল, this lobe is going on this side just to show there is no combination, this lobe showing like this is not a repulsion, that is just a drawing purpose that they are not combining. और ये लोब यहाँ का ऐसा आ गया और ये लोब here, now this is looking like this. So that is not repulsion, that is just going away, they are not combining with each other. And so this is a nodal plane, this is a nodal plane, this is a nodal plane, and this was plus, this is plus, this is minus, this is minus, this is plus. Now when you are going for the symmetry calculation, symmetry element, whether that is Gerade or Ungerade, you are going from one lobe, now going to center, you go to the center, not go anywhere, not go like this, and that go to the center, and then plus, then that is reaching to the another center, that is plus again, and from here minus, and going to the center, going to the minus, that is minus again. And so this is pi general bond, anti-bonding, because the combination was out of phase, and Gerade, and because you are going from plus to plus and minus to minus through the center, and so that is symmetrical with respect to sign, and coming from py, the pz is same. इसको बोलना ही था, लेकिन what is the outcome with respect to entrance? The table only. And one cannot come and say memorize the table. At least once he or she who is teaching should tell this. The students will be empowered. By chance they forget, they can work out. Or tell someone else. So what was the table? The table was like this. This is what you need in entrance. Any entrance, this is what you need. So after the LCO summary, that was US, you are going to write the combination of atomic orbital forming molecular orbitals. And just write the table. Don't show any combination. Just now you have learned the combination, you can tackle any problem. Just say that which is the internuclear axis, X internuclear axis, then px sigma. Rest you can tackle. Before going for the questions, we need to modify this diagram, then we can go for the questions. Then we can see what you have learned, how can you respond. तो क्वेश्चन से पहले ये मॉडिफिकेशन जरूरी है. पहले ये सिंपल है डायग्राम एक बार देख लो कहाँ पे हम आए हैं. ये वाला डायग्राम है, एक बार जल्द से जल्द इसको ड्रॉ करो, जल्द से जल्द इसको ड्रॉ करो. कहते हैं कि एमओ सुन के नहीं, ड्रॉ करके सीखा जाता है. কোভিড এডুকেশনকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে আমি বলছি, বিকজ দেখো देयर इज नो टाइम प्रेशर इन द क्लास. व्हाई? बिकॉज सपोज पूरा ख़त्म नहीं हुआ है जैसे सोच के आए थे, लेकिन इसको तुम फिर देख सकते हो विदाउट एनी अदर टाइम ऑफ संडे और वट एवर डे को छोड़ के भी इसको अपलोड किया जा सकता है. नेक्स्ट पार्ट, पहला मोमेंटम बहुत ज़रूरी है. जस्ट आई एम रिलेइंग दिस वन, আমি जस्ट रिले করছি, मैं जस्ट रिले कर रहा हूँ. देखो ये 1s का कॉम्बिनेशन है, तुमको पता है अभी तुमने ड्राइंग किया है. यहाँ का जो है वो सिग्मा का बॉन्डिंग तुमको पता है कि गेराडे है, और यहाँ का फिर 1s है, और यहाँ पे तुम्हारा जो है सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है. एंटी बॉन्डिंग तुमको पता है कि वो उन गेराडे है, 1s है, तो ये वाली 1s का होगी. So this is about the 1s. The same is about the 2s.
The same is about the 2s because 2s the bonding that is sigma Gerade, and so sigma Gerade that is 2s and sigma un Gerade anti-bonding that is 2s. तो ये वाली हो गई. अभी कौन सा एक्सिस हमने पकड़ा है? बॉन्डिंग एक्सिस क्या पकड़ा है? एक्स एक्सिस पकड़ा है. तो 2px का सिग्मा हो जाएगा. तो 2px का सिग्मा हो जाएगा. सो ये 2p है डिजेनरेट. ये डिजेनरेट का साइन है केमिस्ट्री में. ये सेकंड ब्रैकेट का साइन मतलब क्या है? ये डिजेनरेट का साइन है. इसका मतलब क्या है? डिजेनरेसी है. सेम एनर्जी है. इसलिए जब हाइब्रिडेशन डालते हैं ना, ऐसा दिखाते हैं कि sp3 है. ऐसा मतलब क्या है? कि ऑल एनर्जी आर सेम. तो ये 2px का क्या हो गई? देखो यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा गेराडे है, सिग्मा गेराडे 2px है, और ऊपर सिग्मा उन गेराडे 2px है. सिग्मा का तो तुमको पता है कि बॉन्डिंग गेराडे होती है और एंटी बॉन्डिंग उन गेराडे. तो सिग्मा स्टार उन गेराडे 2px है. और 2py हमने अभी 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 डाली है. py अभी डाली है ना, अभी डाली है. इसका बॉन्डिंग क्या है? पाई उन गेराडे, दैट इज पाई उन गेराडे एंटी बॉन्डिंग गेराडे, पाई स्टार गेराडे. तो यहाँ का क्या है? एक 2py का ये वाला आगे, ये 2pz का ये वाला है. ये डिजेनरेट है, दिस इज डिजेनरेट. दिस वन इज पाई उन गेराडे एंड दैट इज 2pz. और यहाँ का आ गया पाई स्टार गेराडे एंड दैट इज 2pz. यहाँ से ये भी पता चलती है, जो जैसे मैंने कहा था कि उन गेराडे में कोई स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का कनेक्शन है ही नहीं. क्योंकि सिग्मा का तुमने देखा, सिग्मा का बॉन्डिंग क्या है? गेराडे है, एंटी बॉन्डिंग उन गेराडे है. पाई का बॉन्डिंग क्या है? उन गेराडे है, एंटी बॉन्डिंग गेराडे है. तो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? नाउ दिस इज द डायग्राम. डायग्राम इज क्लियर. डायग्राम इज क्लियर. एंड इफ द डायग्राम इज क्लियर, देन व्हाट वाज द ड्रॉबैक? कैन एनीवन टेल दैट व्हाट वाज द ड्रॉबैक? और मतलब समझा के আমি তারপরে সামারিটা এই অবধি সামারিটা করতে আবার আমার যেতে পারবো, আমার প্রবলেমে मैंने इसी में वही मॉडिफिकेशन दिखा के. Anyone remember that? And the simple lemma model was there any drawback and why we need the modification? माने बुझता छो सर क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि हम मॉडिफिकेशन के पहले हमको तो समझाना है ना क्यों चाहिए. मैंने কি রকম একটা বলো আমাকে, एक बताओ, एक एग्जांपल से बताओ ना, नाम नहीं एग्जांपल बताओ. सपोज क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए बताओ. एंड नॉन क्रॉसिंग रूल पे हम नहीं जाएंगे. अभी अभी क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसमें नहीं जाएंगे. जस्ट हमको ये समझना है कि इसमें ड्रॉबैक था क्या, या एमओ में इसमें ड्रॉबैक था क्या. B2 का पकड़ते हैं. चलो B2 ধরি আমরা হাতরে B2 ধরছি, ইশিকা B2 ধরছি আমরা. হ্যাঁ राइट वेरी नाइस. बहुत अच्छा बोला कि B2 का जो है ना, B2 का 10 इलेक्ट्रॉन्स है. और B2 का 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी पुट करते हैं यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी देखो यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. तो अभी देखो यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. तो इसका मतलब क्या है? ये ऑल पेयर्ड है, और ऑल पेयर्ड है तो ये बेसिकली ये डायमैग्नेटिक है. तो सिंपल मॉडल B2 को क्या बोल रहा है? डायमैग्नेटिक बोल रहा है. सिंपल मॉडल B2 को क्या बोल रहा है? डायमैग्नेटिक बोल रहा है. लेकिन नेचर में हमने देखा है, स्टडी में हमको मिला है कि B2 मॉलिक्यूल का जो है वो डायमैग्नेटिक है नहीं, वो पैरामैग्नेटिक है. तो वो डायमैग्नेटिक नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है. तो ये सिंपल मॉडल की ड्रॉबैक है. याद रखो, जब हम एमओ में आए थे, एमओ में क्या बोला? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो ड्रॉबैक है. तो हमको बेहतर चाहिए. And also for the C2 molecule, if you fill the electron to the C2 molecule and that is 12 electron, you can fill this one. This is a degenerate molecular orbital, so you are obeying the Hund's rule and filling 1 and 1. ना C2 molecule यहाँ पे क्या आ गई? पैरामैग्नेटिक आ गई. बट नेचर में हमने देखा है कि डायमैग्नेटिक है. तो ये भी ड्रॉबैक है ना. अभी पहले वाली क्या बताया था कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हमको. 14 इलेक्ट्रॉन है. अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का करेंगे तो ऐसा आएगा ये. तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नेचर देखो यहाँ पे क्या है? पाई नेचर है. राइट वेरी नाइस. वेरी नाइस दैट. बट नेचर में हमने देखा है. कैसे देखा है पता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू देख के हमको पता चला कि वो पाई नहीं है, वो सिग्मा है.
वो सिग्मा है, डायमेटिक पैरामेट्रिक गॉय बैलेंस टैलेंस, वो सिग्मा है। तो क्या है, ये तो नाइट्रोजन वाली जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो है, जैसे हम पाई पकड़ रहे हैं, पाई नहीं है, वो सिग्मा है। तो बेसिकली तो यहाँ पे ड्रॉबैक है। इसके बाद O2 एक्सेट्रा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये बीच वाली जगह में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा हमने किसी लोअर लेवल क्लासेस में देखा है कि इसको बोलते हैं कि इसको घुमा दो, लेकिन क्यों घुमाएं, क्या प्रॉब्लम है? Like Li to tend to draw this diagram and O2 have to draw this diagram, but why? But यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, तो मॉडिफिकेशन है रेस्पेक्ट, वी नीड मॉडिफिकेशन। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम दिखा के हमने बोला कि एक मॉडिफिकेशन चाहिए होगी, तो हम मॉडिफिकेशन पे गए, और दिस मॉडिफाइड डायग्राम वो होगी, मतलब हमारी बहुत ज्यादा कंसेप्ट एमओ में नहीं है। एमओ में बेसिकली कंसेप्ट एक वन है जहां पे मॉडिफाइड करके आ रहे हैं, यहाँ का क्वेश्चन बनता है बहुत। दूसरी कंसेप्ट में आएगी वो HF और CONO को हम अलग से कंसेप्ट पकड़ेंगे, क्योंकि वहां की बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एक कंसेप्ट पकड़ेंगे, वो ट्राइएटॉमिक वाल्स रूल की होगी। यही है एमओ का पूरा, और क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकते। तो मॉडिफाइड बोलते ये बोलो। So we need the utilization of the non-crossing rule. How to modify this? We need the utilization of the non-crossing rule. Non-crossing rule का हमको मतलब इसमें यूज करना है मॉडिफाई करने के लिए। नॉन क्रॉसिंग रूल है क्या, देखो এখানে আসছে নন ক্রসিং রুলের ইন্টারপ্রিটেশনটা। সো কিরকম যাচ্ছে, I will summarize for you. I will summarize for you when I teach this one, and before going to the problem I will summarize up to this part. ये सिमेट्री इंटरैक्शन है। सिमेट्री इंटरैक्शन में हमको देखना, दो चीज देखना है, हमको एनर्जी देखना है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, और अदर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, और हमको सिमेट्री देखना है कि गिराडे गिराडे उन गिराडे सेम सिमेट्री होनी चाहिए। So for the symmetry interaction, we need to focus on the energy. The energy of the molecular orbital should be comparable, and they should be of the same symmetry. And फिर से यही है कि symmetry पहले होनी चाहिए और energy second होनी चाहिए। सेम सिमेट्री हम देख ले, फिर कंपेरेबल देख लेंगे, तो वर्किंग है, प्रैक्टिकल है। तो এটা একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছে। ये देखो तुम्हारी जो पिछली डायग्राम थी सिंपल एमओ मॉडल में, यहाँ पे हमने देखा था ये दिस वाज द सिंपल एमओ मॉडल, एंड सिंपल एमओ मॉडल में यहाँ पे सिग्मा गेराडे और सिग्मा गेराडे, और ये जो है ना क्वांटम नंबर 2 है। सो क्वांटम नंबर 2 मींस एनर्जेटिकली दे आर क्लोज। तुम्हारे पिछली डायग्राम में तुमने शायद इग्नोर कर दिया था, तुमने देखा नहीं था कि यहाँ का क्या हो गया था कि सिग्मा गेराडे 2s और सिग्मा गेराडे 2px ये दोनों बहुत करीब आ गए थे, लेकिन तुमने उसका कोई यूज नहीं किया, तुमने नॉन क्रॉसिंग रूल लगाया नहीं। नॉन क्रॉसिंग रूल मतलब नॉन क्रॉस नहीं करेगा, उसका रीजन है, क्वांटम से रीजन आएगा। मैं यहाँ पे रीजन नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे रूल बोल रहा हूं। तो क्या होगा, जो दो सिमेट्री सेम सिमेट्री एनर्जेटिकली क्लोज, दे विल कम क्लोजर, then the top one, higher one, energetically they will not repel in the sense of repulsion, but they will look like repel away। अभी अगर चली गई, यहां पे चली गई, तो वो क्रॉस करेगी क्या, तभी क्रॉस करेगी। यहां पे अगर दो लाइन है, ये दो लाइन है, सपोज ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो यहां पे क्रॉस करेगी नहीं, ये क्रॉस नहीं करेगी, दैट इज नॉन क्रॉसिंग। तो क्या हो गया, सिग्मा जी 2s ये नीचे आ गया, और सिग्मा जी 2px ये ऊपर आ गया। अभी क्या हो गया, ये सिग्मा जी 2s हो गया, ये सिग्मा जी 2px हो गया, बट वी हैव नॉट टेकन दिस पर्टिकुलर सिमेट्री इंटरेक्शन इन आवर सिंपल एमओ मॉडल। इफ वी टेक दिस इंटरेक्शन, देन द लेवल्स विल चेंज, and then it can solve the problem of that B2C2N2 of that type, and we can also justify why a separate diagrams is needed. তো তার রেসপেক্টে আমরা ডায়াগ্রামটা সিম্পল এমও মডেল, সিমেট্রি ইন্টারঅ্যাকশন, মডিফাইড এমও মডেল, আর দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম। একটু ক্লিয়ার পিকচারও আছে, সেটাও দেখাবো, বাট দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম। এটা একবার ড্র করো।
আমি সঙ্গে করছি সিগমা জি 1s, এগুলো B2 C2 N2 কিছু লিখতে যাও না, सिग्मा स्टार U 1s। तो पहले सिग्मा जी 1s, सिग्मा स्टार U 1s, लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग द सिंपल मॉडल, सिंपल मॉडल এই যাচ্ছে, this is the first level, this is the second level, and sigma g 1s, sigma star U 1s. Now because this is principal quantum number 1, and so basically that is very lower level, energetically that is very low, very close to the nucleus, and though there is a sigma get out of here, sigma get out of here, but that is not going to interact because energetically this sigma g 1s and this sigma g 2s, they are energetically far away, যেরকম ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছে वैसा नहीं है, और नीचे है सिग्मा जी 1s। यहाँ पे B2 C2 N2 मत लिखो, जस्ट वो लेवल लेवल डालो, यहाँ पे लेवल डालो, यहाँ का लिखा है कि नॉन क्रॉसिंग रूल, यहाँ पे लिखा है नॉन क्रॉसिंग रूल, ये नॉन क्रॉसिंग रूल है, और यहाँ चाह रहा है कि देयर इज नो चेंज, नो चेंज बिकॉज दैट इज नॉट इंटरैक्टिंग, बिकॉज दैट इज एनर्जेटिकली दे आर फार अवे, और यहाँ का डाल दो, ये वाले सिग्मा जी 1s डालो, सिग्मा जी 1s, और यहाँ पे डालो सिग्मा स्टार यू जी 1s, सिग्मा स्टार यू 1s। Now this sigma g1s and sigma g1s unchanged, sigma star u1s, sigma star u1s unchanged. देखो अभी ऊपर देखो, यहाँ पे ये सिग्मा जी 2s है, ये वाली थी पहले सिग्मा जी 2s, और फिर ये सिग्मा स्टार यू 2s है, ये सिग्मा स्टार यू 2s है, लेकिन ये सिग्मा स्टार यू है और यू है, ये जी है, बट हम ढूंढ रहे हैं और एक सिग्मा जी हैविंग द ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लाइक सिग्मा जी 2s। So we have got another pair here, we have got another pair, this is another pair, you see this is sigma g 2px and this is sigma g 2s, this was being shown in the previous example that this is sigma g 2s, sigma g 2px, and that there should be one interaction, there should be non-crossing rule, and this was not taken, this is left hand side, that is a simple model, right hand side the modified model, but this particular interaction was not taken, previously not taken। नाउ अगर हम इसको पकड़े, अब अगर हम इंटरेक्शन पकड़े, ये नीचे गया, ये नीचे गया, कितना नीचे जाएगा, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी डायग्राम, बट वी आर टेकिंग दैट सपोज इट इज गोइंग टू दिस पर्टिकुलर लेवल, व्हाई वी आर टेकिंग इनडायरेक्टली, वी हैव कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मोमेंट डेटा दैट कहां पे जाएगा, अदरवाइज कैसे पता चले, हम इसको और नीचे ला सकते थे। So reverse way, without doing calculation, by considering the magnetic data, we have back calculated to know that कितना नीचे जाएगा, कहां पे रुकेगा वो। तो सपोज यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, इसका भी वैसा ही है कि if you argue that ये ऊपर क्यों नहीं गया, because we have calculated with respect to the going backwards that where the nitrogen HOMO will actually be situated। मतलब तुमको कोई बोले कि ऊपर, उतना ऊपर क्यों गया, तुम बोले दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, बट बाय कैलकुलेशन ऑफ द B2 C2 N2 केसेस वी हैव गॉट द आइडिया दैट कहां पे जाएगा, कहां पे रुकेगा। एंड नाउ दिस इज pi star g that is unchanged because there is no such particular pi star g that is unchanged, and this is pi u that is unchanged, that is pi u to by to bz that is unchanged, but there is another pair, you can see this another pair, and this is sigma star u 2s and sigma star u 2px, so sigma star u 2s and sigma star u 2ps, so यहाँ का भी एक पेयर है, लेकिन इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो नॉन क्रॉसिंग रूल का मैग्नीट्यूड कम होगा। नॉन क्रॉसिंग रूल में जो सिमेट्री मैग्नीट्यूड होगा ना, एक्स या वाई जो भी पकड़ो वो कम होगा, क्योंकि एनर्जेटिकली ये ज्यादा है और ये एनर्जेटिकली कम है, तो x मतलब सर बोल रहे हैं कि अगर इसका x होगा, दिस विल बी x, दिस विल बी x एंड दिस विल बी y, देन दिस x सिग्मा जी 2s सिग्मा जी 2px का x का मैग्नीट्यूड दैट विल बी ग्रेटर देन y का मैग्नीट्यूड जो यहां से आ रहा है, सिग्मा स्टार यू 2s एंड सिग्मा स्टार यू 2px में जो y आ रहा है दैट विल बी लेस। इज दैट क्लियर? तो कहां पे आ रहा है, देखो ये कहां पे आ रहा है, सिग्मा स्टार 2px, अभी लगाओ वो B2 C2 N2 का, अभी लगाओ B2 C2 N2 का, अभी B2 C2 N2 का लगाओ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8
now you can see that parametric nature. Now you can see because 9, 10, you can see the parametric nature. On the left hand side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you can see the diametric nature. Now यहाँ पे लगाया था कार्बन 1, 2, you can see the parametric nature of carbon which was wrong. यहाँ पे लगाओ कार्बन का 1, 2, you can see the diametric nature of carbon, that is right, C2 molecule. और यहाँ पे नाइट्रोजन का लगाओ, ये 14 आ गया, you can see that is wrong, the homo pi in nature, but ionization energy calculation says homo is sigma in nature. और यहाँ पे लगाओ नाइट्रोजन का, you can see that is correct because the homo of nitrogen sigma in nature, that matches. और ऊपर जाओ, you can see the oxygen parametric nature, that still remains. ऊपर जाओ, it still remains. You can see the fluorine, that is pi star G homo, that is good. You can see the fluorine pi star G homo, that is good. So you can see that all problems are being solved with the modified diagram. So you should go for the modified diagram. Just one thing to tell you, summary, that for Li2 to N2, because the 2s2p gap for Li2 to N2 is lower, modification is must. But for O2F2, because that is oxygen and fluorine being highest electronegative first and second, fluorine first and oxygen second, so there is a much 2s contraction, making the 2s2p gap to be much higher. Now because the modification requires that energy level should be closer, so for O2 and F2, modification not needed. Magnitude is very small. Modified diagram and not modified diagram will yield the same result. But for Li2 to N2, you must. So what is the summary that is coming? I will summarize and then wait and then solve problems. What is the summary that is coming? এখানে যে summary যে জায়গাটা আসছে, কেউ এটা সামারিটা একটা হাইলাইট করে দেখি দাও। এই দাও, ওটা দাও, পড়ে যাবে। কেউ এটা সামারিতে হাইলাইট করো। কোথা থেকে সামারিটা করবো আমরা? ধরো মানে স্টার্টিং ফ্রম দ্য এলসিও করেছিলাম, তাই না? তারপরে আমরা যদি সামারি করি কিরকম দেখাবে? আপ টু দিস পার্ট, আফটার এলসিও সামারি আসছে, দ্যাট ইজ এই সামারি আসছে, কম্বিনেশন of atomic orbitals forming molecular orbitals, এই সামারি আসছে। কি আসছে? only that table. If you require, ধরো সামারি খাতায় কিভাবে লিখবে দেখো, সামারি খাতায় না, you will write the page number of the book, note, handout, whatever, so that if you require, ভুলে গেছি, মনে পড়লো না তো টেবিলটা, go to that page, specific page, see, come back. মানে কি আফটার যখন তুমি মোমেন্টামে আছো, সামারি করছো, ঠিক আছে, आज থেকে 2 मास पर तुमको याद ही नहीं है कैसे हो गया था गेराडे, कैसे हुआ था उन गेराडे, याद नहीं आ रहा है, डायग्राम नहीं लिखा है वहां पे। अगर डायग्राम लिखो तो समरी हुआ क्या, जितना चाहिए उतना लिखो, যদি মনে হয় তোমার নিজের মনে হয় ডায়াগ্রাম দরকার তোমার লিখো, এটা তোমার সামারি, কাউকে দেখানোর জন্য না, তোমাকে শর্টেন করতে হবে। तो यहाँ पे क्या करो, वो ये लिख दो जे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, गेराडे, उन गेराडे, उन गेराडे, गेराडे, ये लिख दो बस। अब यहां पे डालो सिंपल मॉडल, इस मॉडल का डायग्राम बनाओ, यहां पे डालो कि मॉडिफिकेशन, इस मॉडिफिकेशन का एक ऐसा दिखाओ कि कैसे हुआ था मॉडिफिकेशन। ये सिग्मा जी 2s है, ये सिग्मा जी 2px है, ये एक बार दिखा लो, और लास्ट डालो ऐसा डायग्राम जैसा अभी तुमने ड्रॉ किया था, ये वाला सिंपल मॉडल और ये वाला मॉडिफाइड, इसका एक नंबर डालो, इसको 1a लिखो, इसको 1b लिखो।
ये सिंपल, ये मॉडिफाइड और एक नोट डालो, ये नोट डालो फॉर Li2 to N2 1a plus 1b and for O2 F2 1a. ये डाला, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस टेबल को डाला, इस सिंपल एमओ मॉडल का पिक्चर डाला, बात मत करो ज्यादा, जस्ट पिक्चर डाल। तुमको समरी कॉपी बनाना है खुद का, किसी बुक से नहीं देखना है। बुक का ओरिएंटेशन अलग हो सकता है, कभी राइट हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रैक्टिस के लिए बुक देखो, समरी के लिए तुम्हारे पास जो है उसको समराइज करो। सिंपल एमओ मॉडिफाइड एंड ये नोट Li2 to N2 1a 1b एंड फॉर O2 F2 1a हो गया। अभी शुरू से बताओ, इंट्रोडक्शन से यहां तक, अगर नॉर्मल क्लास में जाते ये 2-3 क्लास हो गए, कितने पेज हो सकते हैं यहां? 2 पेजेस। अभी इसका चैलेंज क्या है कि जो जो क्वेश्चंस यहां तक आए हैं, क्या हम उसे कर सकते हैं? So this is ending that particular concept, and homonuclear is ending over here, because after that that will be heteronuclear. So the challenge is that have you studied homonuclear properly in this particular class? Can you handle the questions now? If you can handle the question, then 2 pages is enough. If you not, then what we can learn, what we can add. चलो करते हैं फिर। এই জায়গাটা আমরা করার জায়গায় একটু 3 মিনিটের একটা ব্রেক নিয়ে আমরা করি। কেন বলছি, একটানা হচ্ছে তো, বাট কাজে দেবে। এই ক্লাসটা এখান দিয়ে অন্য তুমি স্টাডি করবে অ্যাপে, এটাকে এই মোমেন্টাম এই ফলো আপেই সামারি করবে, আর যেখানে অসুবিধা হবে তুমি বলবে। ইশিকা ফার্স্ট গেছে, ফার্স্ট টেস্ট এখনো আলাদা করা, মানে অ্যাপে আলাদা ব্যাচ করা হয়নি আজকে ক্লাস অবধি। কেন? কেন কি অনেকেই ইনফরমেশনটাই জানে না, তাই পরীক্ষা টরীক্ষা যা হবে অন্তত 1-2 দিন পুরনো ব্যাচেও হবে, নতুন ব্যাচেও হবে। তবে ধীরে ধীরে যখন ব্যাচ কোড পাঠিয়ে সবাই নতুন ব্যাচে যাবে, তখন নতুন ব্যাচটাই আমরা ডিল করব। আর যারা ফেজ 1-এ ছিল তারা পুরনো ব্যাচে তো যেতেই পারে, তাদের তো ওটা ফেজ 1-এ পুরোটা থেকেই যাবে তাদের কাছে, কোনো ব্যাচের কোনো কিন্তু যাবে টাবে না। সৌরাশিস কি প্রবলেম বলেছিল আমি সলভ করে দেবো কিন্তু। আর সেই সেই ইয়েতে মানে যাবে না, ওটা তোমার ব্যাচ, ওটা পুরো জ্যাম ট্যাম উইল দেয়ার। ফেজ 2 নতুন যারা পিপল হু হ্যাভ জয়েন্ড অনলি ফর ফেজ 2, তাদের জন্যই ফেজ 2 ইজ ম্যান্ডেটরি হয়ে গেল। দে ক্যানট গো টু দ্য ফেজ 1 আনলেস এন্ড আনটিল তারা বলে যে ফেজ 1 हमको चाहिए। তো তাদের জন্য we can reschedule all the exam and etc. That is the মানে positive point of this online forum also, no? By chance you have missed the phase 1, you can only go to the all phase 1 particular topics, test will be rescheduled, you can do that and then also continue phase 2 simultaneously. ইশিকাই একমাত্র নবজান্ত মনে হলো আমার, কুইক টু রেসপন্ড। বাকিটা কিছু বুঝিনি, অনেক বড় বড় মেসেজ বুঝতে পারছি না।
So the final particular part, problem solving. So আমরা কিন্তু করেছি না, আমরা learn, summarize. Now we are going for the problem solving. Rank তো we cannot say যে এই ক্লাসে বাট যদি তুমি সিস্টেম কারেক্ট করে দাও না, মানে র্যাঙ্ক তো আসবেই। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমি একটা জিনিস শিখেছি, যদিও আমি যে খুব ফলো করি তা না, শিখলে কি হবে বলতে কি আছে বলো, সেটা হচ্ছে যে তুমি গোল রেখো না, জাস্ট আজকের দিনটার ভাবো আর সিস্টেম কারেক্ট করতে থাকো। মানে आज क्या सीखा, आज कैसे इंप्रूव करेंगे, आज का दिन मैक्स यूटिलाइज करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट इज ए कॉन्सिक्वेंस। I will get this rank, that rank. Okay, thinking is good, but working is better. Focus রাখলাম, একবার রাখলাম, then every day my best, not less than best. দেখবি অটোমেটিক্যালি তোমার ফাইনালটা বেস্টই হবে। সিম্পল ব্যাপার, এটাই অনেকে মানে এই করো ওই করো, মানে নিউ ইয়ার রেজলিউশন, নিউ ইয়ার মানে তুমিও করেছো আমিও করেছি, সবাই করেছি আমরা, নিউ ইয়ার রেজলিউশন, এই দিস ইজ দ্য নিউ ইয়ার 2022। এবার কিন্তু একদম ডায়েরি কিনে আনি, অনলাইনে প্রচুর ডায়েরি দেখলাম, ডায়েরি দারুণ দারুণ ডায়েরি, হ্যাঁ ডায়েরি কিনে আনলাম, দারুণ প্ল্যানার। তুমি বলো জানুয়ারি কত তারিখ অব্দি এটা ফলো হয়েছে? ফার্স্ট ডে 31 থেকে লিখতে শুরু করেছি, কিছু কিছু ডায়েরিতে ডিসেম্বরও আছে, 31 থেকে লিখতে শুরু করে দিয়েছি, আর ফার্স্ট দারুণ 2 তারপরে কালকে আমি এই করে দেবো, পরশু এই করে দেবো, প্রথম হয়েও করার ব্যাপার। আমি মাঝে মাঝে মানে আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না যে হচ্ছে কি করে, প্রথম হয়ে যায়, 4 জানুয়ারি আসে, ড্রপ ইন দ্য মোমেন্টাম, দু একটা কাজ হলো না। 5 জানুয়ারি আসে, আরো কিছু কাজ হচ্ছে না। 12 জানুয়ারি কিছু লেখাই হয়নি, অনেকদিন কিছু লিখিনি, হঠাৎ করে খেয়াল হলো ডায়েরি কিনেছিলাম, 18 তারিখে খেয়াল হচ্ছে ডায়েরি কিনেছিলাম, 18 তারিখে লিখে শুরু করলাম, তাও ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে গেল, তারপর দিকে গেল, তারপর ওটাকে রাফ কপি বানিয়ে দিয়েছি। কেন করেছিল? নিউ ইয়ারে তুমি একটা গোল রেখেছিলে, এই নিউ ইয়ার করো না, দিনটাই গোল রাখো, আজকের দিনটাই গোল রাখো, দিন এমন কিছু করবো না যেটা আমার কেরিয়ার এফেক্ট করে, বা কোনোভাবে আমার যা নিজস্ব যা ধ্যান ধারণা আছে তাকে এফেক্ট করে। আমি আজকের দিনে একটুখানি বেটার করার চেষ্টা করবো আগের দিনের থেকে, 1% বেটার এভরি ডে। 365 দিনের পর তো অবভিয়াসলি আমি উইল বি বেটার পারসন। So let us try and now go for the practice and solve some problems here এখানে। So let us go for some problems, যতটা পড়িয়েছি আমরা, বললাম না এটা সেকেন্ড পার্ট আছে, সেকেন্ড পার্ট কিন্তু আজকে না। Let us go for some problem. Now note down this problem, দেখো if a note down করো বা ওয়ার্কআউট করো। ये प्रॉब्लम देखो, CSIR नेट दिसंबर 2013 में आया था। इफ ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़े আসছে is oriented along the z axis, the molecular orbital formed by the linear combination of px orbitals of the two atoms is, বলো CSIR নেট কিন্তু আমার লেভেল থেকে একটু উপর। Bhaskar is saying C, what? Matra is saying C. Anyone else? यही जाएगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रॉन्ग है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई राय अलग है क्या? हैं? डेफिनेटली सी। आगे भाव रिवाइज करो, वो समरी कॉपी में रिवाइज करो,
होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर पढ़वा रहे थे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बता दिया z एक्सिस है, एंड z एक्सिस बता दिया, अभी px बताया, ये वाली px बताया हमने, x बताया था, px सिग्मा थी, और py pz पाई थी। अभी यहाँ का एक्सिस क्या बताया, z एक्सिस बता दिया, तो px अब क्या होगा, सिग्मा तो नहीं हो सकती है, तो अदर ऑप्शन इज पाई, एंड therefore that is pi। देखो, is that clear ना, is that clear? तो इन्हें they are talking about pi, they are not talking about sigma, they are not talking about this one, because z axis and px cannot be sigma, and so this is invalid, delta invalid, only remaining was this one. Sometimes in the entrance examination, focus on the options first, see whether you can eliminate someone. That is the champion, একটা চোখ রাখে প্রবলেম, একটা চোখ রাখে অপশনস, বাট সেটা সেকেন্ড লাস্ট স্টেজ। তার আগে আমাকে কি করতে হবে, অ্যাকিউরেসি কামস ফার্স্ট, স্পিড পরে। কিন্তু দেখো এটা দেখেই বলতাম যে জেড অ্যাক্সিস আছে এন্ড পিএক্স আছে, সিগমা স্টার ডেল্টা গন, পাই পরে থাকবে। এনি ডিফিকাল্টি? পরেরটা যাই। Now the next question, the molecule in which the bond order increases upon the addition of an electron is O2, B2, P2 and N2. Now that also came in the same year CSIR UGC NET 2013 question. अभी बताओ, the molecule in which the bond order increases upon the addition of an electron is O2, B2, P2 and N2. इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, बताओ। डी, ऑप्शन डी बता रहे हैं। मेरी क्या राय है, मेरी राय है कि देखो हमारी तो दो ही डायग्राम है, 1A एंड 1B। अभी N2 कहाँ पे आ गई, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। Li2 N2 में आ गई तो क्या देखना है हमको, 1B देखना है, डायग्राम 1B देखना है, N2 अगर सही है कि नहीं। अगर डायग्राम 1B देखे तुम, तभी N2 में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है 14 के बाद, वो जा रहा है कहाँ पे, एक एंटी बॉन्डिंग में। अगर ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर की बढ़ेगी या कम हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं बताओ, ठीक ना। N2 में जाएगी, वो कहाँ पे जा रही है, पाई स्टार में जाएगी, फिर पाई स्टार पे जाएगी तो वो क्या होगी, वो तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी, 0.5 से कम हो जाएगी। तो ऐसा तो N2 तो नहीं होने वाला है, क्लियर देखो, तो क्लियर है ना। N2 नहीं होने वाला है, अगर N2 नहीं होगा तो P2 कैसे होगा, P2 तो N2 ग्रुप ही है, यस क्वांटम नंबर डाला था। O2 कैसे होगा, O2 में तो पाई स्टार में 1 है ना, पैरामैग्नेटिक है, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगी कहां पे जा रहे हैं, ABMO में ही जाएगी, तो O2 कैसे होगा वहां पे। लेकिन B2 सोचो, B2 जाएगी कहां, B2 तो BMO में जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो B2 जाएगा, BMO में जाएगी, तो ऑप्शन क्या होनी चाहिए, देखो ডিরেকশনটা ঠিক আছে না জায়গাটার মধ্যে। তার মানে কি বলছে দেখো, ভালো করে শিখে যাও। বলছে যে दो ही तो डायग्राम है ना, अब उतनी थ्योरी तो हमको नहीं चाहिए एंट्रेंस में, डायग्राम में इलेक्ट्रॉन पुट करो ना, হয়ে গেল। এরপর এটা যাই, এটা যাচ্ছে কিন্তু তুমি সেই পুরনো কোভিড যুগের আগের যুগে পড়ে আছো, এই রয়েছে সাড়ে বার আগে বাবু বউয়ে গেছি আমি, এসে গেল, এই তো মলিকুলার ডায়াগ্রামটা, এই দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, পাই অ্যাড হোক নাকি ভাই, পাই অ্যাড হলে কি হবে, ওর মাথায় আছে পাইটা তো উইক, আরে ভাই ও ব্যালেন্স মান থিওরিতে পড়ে আছে, আরে পাইটা সিগমা রেসপেক্টে উইক, আর বিয়ে মাথায় ঢুকছে তো, তা কি চাপ আছে, क्लियर है ना। अभी ये बताओ, ये IIT जैम 2014 की है, राइट, NO प्लस CO आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन। ভালো ভালো করে দেখো, মানে আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে চাইছি যে তুমি যেটা কভার করছো দ্যাট ইজ মোর দেন এনাফ,
আইআইটি জ্যামটাই তো সেকেন্ড যে শেখাল ইয়ার ইটস নট অ্যাবাউট মানে ডিফিকাল্টি লেভেল এই দিস ইজ এ ডিফিকাল্টি লেভেল, এদিকে একটু ভাবতে হবে। আর সিওর ক্লাসটা এমও সেকেন্ড লেকচারটা ফলো করবে, এখানে সিও জায়গাটা অনেকগুলো प्रॉब्लम्स আমি দেখাবো। तो ये NO प्लस CO, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है पता है, कभी कभी MSQ, कभी कभी MSQ ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे पता है, हम बोलेंगे नहीं कि MCQ MSQ है। क्या होता है पता है, MSQ में सभी सभी मतलब फॉल्टी करते हैं, इसलिए क्या है हम टेस्ट जब लगाएंगे ना, हम नहीं बोलेंगे कि वो MCQ है या MSQ है। तुम सोचो तो फिर क्या होगा, तुम्हारी अलर्टनेस बढ़ेगी। ऐसा क्या होता है, दिस इज MCQ दिस इज MSQ, देन यार बेसिकली माइंड तो एरकम ओरिएंटेड हो गया ना, ये MSQ 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 है, नहीं बताएंगे, अब क्या करोगे? 3 घंटा एग्जाम ना नहीं देंगे, क्या करोगे? हमको क्या है, हमको फाइनल में रिजल्ट लाना है, यहाँ पे नहीं, हम 2 घंटा देंगे, करो। तो क्यों मैंने क्रिकेट खेला है ना तुमने कभी? क्रिकेट में क्या करते हैं पता है, बैट जो देते हैं ना प्रैक्टिस में, वहाँ वो बैट देते हैं, भारी बैट देते हैं प्रैक्टिस में, क्यों पता है? भारी बैट देते हैं, शॉट नहीं लगता है, लेकिन जब मैच में जाते हैं ना हल्का बैट दे देते हैं, बहुत अच्छा शॉट लगता है। अच्छा तुम बोलो ना कौन सा इंपॉर्टेंट था, नेट में रन करना या मैच में? तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये बताओ, अभी ये बताओ, ये गेट की क्वेश्चन है, 2005 को आई थी। Match the following items of column 1 with appropriate items in column 2. Now 1 2 वर्कआउट करो, वर्कआउट करो। देखिए बी बोल, इसमें ना पता है जल्द से जल्द कैसे करते हैं, एक को पकड़ लेते हैं जो जिसको हमको पता है, उसको ऑप्शन से साथ मिला के देख लेते हैं एक बार, कोई ऑप्शन एलिमिनेट आउट तो नहीं होगी। पता है तुमको O2 का पता है ना, O2 का कॉमन है, O2 का पता है, O2 का क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार में 1 1 गया है ना, अभी O2 का पता है, तो O2 का पता है पाई स्टार में ये 1 and 1 है, ये पैरामैग्नेटिक है। सो इसका इसका क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो O2 में Q का अभी यहाँ पे आ गया 5, that is not diamagnetic na, that is unpaired electron paramagnetic, okay na, so that is a particular thing মাথায় রাখবে কিন্তু প্র্যাকটিস করবে, এই সিস্টেম থেকে না র্যাঙ্ক করে বেরোনো মুশকিল আছে কিন্তু। देखो ये तो पता चल गया ना, अभी Q आ गया 5 में, अभी Q5 की 2 आंसर्स 3 आंसर्स है, अब ये तो गया, अभी O2 माइनस का पकड़ते हैं। O2 माइनस में क्या होगा, O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे O2 माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, अभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एंटीबॉडी में गया तो वो 0.5 और डिग्रीज आ गया, लेकिन पैरामैग्नेटिक रह गया, पैरामैग्नेटिक थे गया, तो O2 माइनस का 1.5 पैरामैग्नेटिक आ गया, O2 माइनस का 1.5 पैरामैग्नेटिक आ गया, अभी क्या हो गया, P का 6 आ गया, P का 6 मतलब ये दोनों गायब, दोनों गायब, बच गया। हम क्यों पूरा करें, ये क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम था? So that is the option that is right. So this is D option, right? Is the logic clear? Deduction clear? And we'll go for the one last question problem. এটা তুমি পরীক্ষার টেনশনে, তুমি এখন এই জুস খেতে খেতে ওরকম ভাবে অনেক কিছু বলা যেতে পারে জানো তো, পরীক্ষার টেনশনে করে তাহলে বুঝে যাবো। কে একটা জানি সেদিন কালকে পড়াচ্ছিল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লিগ্যান্ড অ্যান্ড প্রো লিগ্যান্ড, হ্যাঁ আমি পড়াচ্ছিলাম ইনফ্যাক্ট, আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমাকে মাঝে মাঝে অন্য একটা লোকের সঙ্গে আমি
আমি পড়াচ্ছিলাম ইনফ্যাক্ট লিগ্যান্ড মানে আমি পড়াচ্ছিলাম না, আই ওয়াজ টিচিং লিগ্যান্ড এন্ড প্রো লিগ্যান্ড। হ্যাঁ, লিগ্যান্ড মিন্স দ্যাট ইট হ্যাজ পারফর্ম দ্য জব in the arena, it has performed, and pro ligand it has a capability of performing the job, but still now it is in the previous stage। ক্ষমতা আছে কিন্তু করে দেখিয়েছে কি, যেদিন করে দেখাবে সেদিন বলবো হ্যাঁ তুমি ঠিক আছে গো চ্যাম্পিয়ন। এই জন্য পরীক্ষার টেনশনে ওই জায়গাটা একটা অন্যরকম জায়গা লাগে, তবে যেতে পারি কেন না, আমি সেটা বলছি না, আমরা একরকম ভাবে গেছি, পরীক্ষা কোন দিক দিয়ে ধরছে কেউ নিজেই বুঝতে পারছে না, পরেরটাই যাচ্ছি আমরা। আর नाउ ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी इसको 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 देखो, गेट 207 का है, 2007 गेट। अभी इसको देखो, क्वेश्चन देखो पहले, ये है ट्रिकी क्वेश्चन। फॉर ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज sigma u of lowest energy, sigma u of second lowest energy, pi g of lowest energy, pi u of lowest energy। ऑप्शन ऑप्शन षोड़ाशीष की बोलते B option षोड़ाशीष, you are telling that the option B is correct, sigma u of second lowest energy, and R3 telling that option D is correct। Ishika is telling D is correct। anyone else? you সামনের বেঞ্চ থেকে ভালো লাগছে তো নাকি এসিটা আমি করে দিচ্ছি। ডি ডি অপশন ডি। হ্যাঁ দেখো এইখানে ভালো করে ভেবে দেখো, সিগমা এটা এটা কি আছে, বন্ডিং মলিকুলার অরবাইটাল বলেছে, তো এখানে জায়গাটা কি ছিল, বন্ডিং মলিকুলার অরবাইটাল, তাহলে ওই টেবিলটা মনে পড়ছে, সিগমা গেরাডে, সিগমা স্টার উন গেরাডে, সিগমা স্টার উন গেরাডে, তার মানে কি হচ্ছে এই যে এটা এটা তো হচ্ছেই না, এটা যেটা হচ্ছেই না, এটা যে জায়গাটার মধ্যে যে আছে এটা তো বন্ডিংই না। ঠিকই বললো, জাস্ট এই লজিকটার মধ্যে ঢুকতে হচ্ছে, এটা ইউজুয়ালি ক্যালকুলেটেড কোনো কোশ্চেন না, যেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটেড কোশ্চেন আর এখানে ঢুকছে, বলো ওই টেবিলটা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা টপিক দেখবে ইনঅর্গানিকে, হ্যাঁ এই 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 ফরম্যাটে দেখাবো যে সামারি দিয়েই হয়ে যাবে, মানে কোনো অন্য কোশ্চেন এনে দেখতে পারো। এটা বন্ড অর্ডার পারবো, এখানে আমি যাচ্ছি না, আমি একটা কোশ্চেন দিয়ে এন্ড করে দিচ্ছি এটা। Now this is the last question এখানে, now go for the bond order। This is the last question of this particular practice class, learn, summarize, practice, rank, LSPR। বলো তো বন্ড অর্ডার ফর N2O2 N2 minus O2 minus। फर्स्ट ऑप्शन एवरीवन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है। N2 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर, N2 का 3.0। अभी N2 माइनस का यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और गया बॉन्डिंग में गया, हाँ तो এইখানে তোমার চলে আসছে N2 माइनस से पाई स्टारे যাচ্ছে 2.5, O2 का और एक इलेक्ट्रॉन गया 2.0 एंड O2 माइनस का 1.5, तो ये है ये 3 बॉन्ड ऑर्डर, फिर एक कम हो गया पाई स्टार में गया और एक कम हो गया और एक कम हो गया, तो ये तो राइट ऑप्शन है, सो ए ऑप्शन इज राइट। एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर, द एंटायर क्लास इज क्लियर, the summary is clear, so you have got a 2-page summary for ultimate homonuclear, and all the questions whatever has come in net, get, jam, whatever will be from this 2-page only, and by this way every class I will show how many pages for the entire inorganic syllabus, and everyone is going to show that। লাভ হয়েছে, ক্লাসে মজা এসছে, তো আমরা আজকে এখানে রাখি, আমরা জাস্ট छोटा सा एक एग्जाम दे दो, जस्ट छोटा सा एक एग्जाम, एग्जाम में डरो मत, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए, कितना मार्क्स मिले उतना ज़रूरी नहीं है, जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओके। तो अभी मैं बुलाता हूँ, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू द क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।